rasa terindah dalam hadiratmu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu So jima din sa papsok manitamlim dalam keluarga BM Basakayan daerah Bintulu. Jima ni menuju di magaran Tuhan laan na bin tiawah tiawang mitamlim dang napaji melalui live streaming alang utam na dalam guru-guri kebaktian alang undi. Jadi jima ni laan menuju di magaran Tuhan na bin Tuhan ang mukhabah. Dia tam napaji laan mahal na menuju aran Tuhan. Alat saya tamalah bahas sebayang apa antam pejopang menjadi dalam alang ala bahagian dan apa yang berikan Tuhan menitam lim lahu jadi tam teror lua alang leman alang desah menuju di makaran Tuhan dan apa lahu dan pelanghi jam menghayati firman Tuhan yang tam pelanghi ampayan tam dalam sebayang kena geritam lah dalam ji joh menbeh daun Tuhan hati dalam Roma 22 joh 22 alam kumat dunia. Melu alam kinah tam dahin aru kenap di alam kate dahin tangan paan dalam sebayang. Jadi lam pitam mengalami kesesakan dalam urip tam dalam tam menghadapi COVID-19 ini ada pejoh dan bulan telok atau bulan 6 di tam jam Tuhan tapi di tam ini tam hipun kenap tangan dalam kinah dalam sebayang tam melawas sebayang pegeri tam jam sebayang Tuhan tama kami masuk surga jemani kami naik puji dalam kinah lan pa kami amdang puji secara batung bi kami puji dalam kinah dalam belua melalui live streaming alang kami alami ataupun kami pejoh dalam guru-guru kebaktian anakmu tang jemani Tuhan apa kalau menjawab pangkalo anak kalau sembahyang menolong kami akai Tuhan lang masih kami akai Tuhan lang mau belua kesetuan dalam kinah man kami li dalam berdoa kami jam hina penggawan kami Tuhan terpuji dan kami cukup dan terpuji dalam kinah mang berjuaran ka Tuhan kalau sembahyang apa kalau pejopang kalau akai Tuhan lang masih kalau jakalai pun kinah dalam tangan ngana pilai ka dalam urip kami lebih-lebih nalam mendalang ala bahagian jemani kalau sebayang mendalang mayak ngana pula mendalang pemuzik lahu men alang geri dahu mati kalau sembayang ja Tuhan pakai dalo jadi hubung ka jemani memberkati dalo mau hikmat mendalo mengurapi dalo lim dalam pelayanan ng doa jemani napa kami lahu alang terlibat dalam pang jadi kalau mau kami roh doa alang leman alang ngenap kelanghi dahu mati menghayati dahu mati menjadi berkat dalam urip kami. Terima kasih Tuhan dan sampai yang kalau alam marah Tuhan Yesus kalau sembahyang. Amin. Shalom, dari saya jemaah berjemaat di Bintulu Basakayan. Selamat masuk dan berbahagia dalam ibadah bersama keluarga online. Jadi minggu ini kita masih teruskan ibadah online lalu lahapah kami mengucapkan selamat hari Ibu dan selamat hari Bapa untuk ibu-ibu cantik dan bapak-bapak yang kacak. Tuhan memberkati Anda dengan kesehatan yang baik dan sentiasa bersama Anda dalam setiap langkah dan setiap perkara yang Anda lakukan. Jadi aku akan minta di mana saja kita berada, saya minta semua orang berdiri. Kita masuk dalam lagu kita yang pertama, kita bawakan korban syukur kita. Ku tersungguh
Shalom, sayu jihma, sayu domigo, nundengah tamlim, harap itam mageh-mageh paan. Selamat daw amay, dahin selamat daw inay mantelok lim, okay? Jadi batang katuk talan telok piah-piah pekalai, jihma nih hana tanggung jawab ibu bapak kepada anak-anak sesuai hari ibu bapak alang antelok rayakan dani. Sebagai pendahuluan hati anak-anak tam ani nusiha secara kebetulan alam keluarga tam bi anak-anak tam ani an Tuhan ok ngioh rencana dahin kehendak Tuhan manita malang sebagai ibu bapa. Alam Yeremia tulanji joh 5 huma nguni dahunna, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi daho ani pehituk telok bahwa urip kehidupan daha anak-anak telok ani hana Tuhan telah membentukkan daha dalam rahim ibu ataupun rahim telok doh. Dahin lahu Tuhan mengenal daha anak-anak tamani empayan daha musang mengkandungan. Lahu Tuhan menguduskan daha rancangan-rancangan masa depan alang Tuhan siapkan men anak-anak tam. Jadi hituk kelok anak-anak bahwa bukan secara kebetulan telok alam keluarga hinan taman telok bi Tuhan alang metai telok, Tuhan alang membentukkan telok sehingga adanya telok dalam keluarga telok masing-masing. Poin yang pertama alang telok nyinang nihana tanggung jawab ibu bapak kepada anak-anak. Lubunji hana menyerahkan anak-anak kepada Tuhan pada permulaan kehidupan mereka. Awi jongtok alam Ji Samuel tulan Ji Samuel pasal 1 ayat 28. Nuni dahuna. Awin anan akui pah mauk iha hati Samuel men Tuhan jiung uripna laan iha uk men Tuhan nah ani lalau nyepukun nah dalok sebayang Tuhan tinan. Jadi hana mauk Samuel men Tuhan iha geri Samuel hak umat Tuhan. Ani ji permulaan nalang sayu lelan. Hati mengutamakan Tuhan. Geri dah nyam tam pala Tuhan, pala umat Tuhan untuk didoakan. Oke, untuk didoakan. Samuel dibawa ke rumah Tuhan untuk didoakan. Telok nyinang latar belakang Samuel, tamana ihana Elkana, hinana ihana Hana. Hana ni jikluna nalang nyalun iha amte anak. Iha paan sebayang Tuhan kahiana. Atang iha nangih sebayang dengan sungguh-sungguh. Dahin lahu iha pa berjanji haunan Tuhan. Teguh Tuhan maok ihana. Iha berjanji bahwa anak-anak nauk men Tuhan
untuk melayani Tuhan. Teknologi jaka hana mali wana ihana nganak. Jadi geri semuelanan umat Tuhan dahin lalau menyerahkan te alam pelayanan Tuhan. Kalau jam bahwa pelayanan halang Samuel hana sebagai imam dalam pelayanan Tuhan. Jadi nanji contoh hati Samuel hinana geri umat Tuhan dan pelalau melayani Tuhan sebagai imam te ngawananan lahu. Lang kedua contoh lang kedua Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan ibu bapakna geri umat Tuhan untuk didoakan. Lampa jaka menuna nusite kelita awi kereni melaitam te pala gereja. Jaka daha pano kudak, daha pakai keldai, jadi memakan masa alang darah daha te umat Tuhan. Bi Yusuf dan Maria bersemangat geri Tuhan Yesus umat Tuhan untuk didoakan. Jadi apapun pencabaran alang antelok petulunga sayuna telok mengutamakan Tuhan dahin geri anak telok nai pala Tuhan jada nai umat Tuhan. Contoh lang ketiga hati telok sebagai ibu bapak alang menjadi contoh hati kita wajib untuk mendoakan anak-anak kita setiap hari. Baik anak telok mendahat dauk atang-atang dahat dai dakaya. Telok wajib untuk geri anak telok hunan Tuhan. Tugu dahat te sekolah tugu dahat te alam hadui daha, tugu dahat menbeh telok, tugu dahat jelang menbeh telok. Jip tuk alang tekap telok alang perlu telok paan telok geri anak telok paan te alam sebayang telok. Lahu telok geri daha anak telok ani nai umat Tuhan putung domigo. Jadi tugu dahat te sekolah tugu dahat te nyadui tinana daha ilau umat sebayang ngawan dahat te pepang. Abi nun abi telok alang sebagai ibu bapak alang una contoh mendaha geri daha umat Tuhan setiap minggu. Dan poin alang kedua tanggung jawab ibu bapak kepada anak-anak hati mengajar anak-anak berulang-ulang. Alam ulangan tulan 6 joh tusuk nunih dahudna. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi maksud tini berulang-ulang membicarakan firman Tuhan katuk anak tam. Hati teguh tam melok te amin. Dahin dahat nyam telok anak telok teguh tam melok te amin laho telok pakatuk dahat. Musi peha melok te amin tua teguh tam te alam perjalanan. Jom tuk alam kelita ka teguh telok te panau telok ambek kesempatan ngatuk anak telok laho. Musi pehanan tua teguh tam berbaring. Teguh tam ampayan tudu miri hitam katuk dah anak-anak tam. Tahu teguh tam maun
itam pakatok anak tam. Maksud na tinih pa, tagu tam tudu tua tam duan pakatok daha anak tam. Mengapa mengajar anak berulang-ulang? Hati supaya mereka takut akan Tuhan. Abin daha nyam telon ni, perlu antelok bimbing, perlu antelok ngatuk. Jadahat dang menjalani urip daha. Jadahat mencintai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Telok lang sebagai ibu bapa lahu, telok mencintai firman Tuhan dalam urip telok basa firman Tuhan dalam urip telok. Jadi anana sebagai dasar telok, ja telok dang ngatuk dahanak telok, ja dahanak telok ani murip dalam kebenaran, murip dalam tenang Tuhan. Awin dalam firman Tuhan anana te kebenaran Tuhan ataupun te tenang Tuhan. Contoh tini hui telok nyinang Daniel. Daniel ani nyadui te hang kelunan nalang jam Tuhan. Telok jam bahwa iha paan takut te Tuhan. Iha paan mencintai kebenaran te alam uripna. Iha senantiasa membenci dosa. Nusiha kasih na barik-barik kelang jeap na dosa. Nusiha kasih melakukan dosa. Hujung tuk Yusuf lahu, iha membenci dosa. Tidak mau melakukan hubungan seks dengan istri tuannya. Lanpa istri tuan nanan merayu-rayu. Jaiha tudu dehinna, jaiha melakukan hubungan dehinna, biha tetap menjaga kesucianna. Mentelok lang sebagai nyemdoh nyemake lahu telok anak, telok harus menjagakan kesucian telok. Haunan Tuhan. Mang telok menyerahkan batung telok nih untuk perzinahan. Bibaina telok jaga kesucian telok. Mengapa kita mengajar anak hati? Supaya mereka tahu Allah mengasihi mereka dan Allah mempunyai maksud khusus dalam kehidupan mereka. Dah anak tamani nusi dah jam tegu telok duan daha katuk daha. Jadi perlu nak telok katuk daha bahwa Allah mengasihi daha. Dan Allah mempunyai maksud alam khusus dalam kehidupan daha anak-anak tamani. Contohna awi jomtuk Easter. Easter ani hana jiklunan nalang amte taman, amte hinan, hati yatim piatu. Iha Mordekai tuboh hati anak saudara tamana. Mordekai ani halang tuboh iha, Mordekai ani halang pakatok iha. Tugu dawat te alam istana raja Mordekai paan katok iha. Jadi te na jijaka, te jilake arana Haman. Jadi iha ngenap lematai lim-lim kelunan Yahudi. Nusi dalam istana tua bi lim-lim kelunan Yahudi ngenap lematai. Jadi nun tindakan Easter ini, jadi iha ala tindakan untuk berdoa puasa. Baik waktu ngedau nunan pah teguh malam lahu iha berdoa puasa sehingga Tuhan mengabulkan doana. Jadi nun dalam terjadi hati kelunan Yahudi diselamatkan. Nusi daha Haman lematai. Binu dalam terjadi anak Haman nani halang laja hukum hati hukum matai. Jadi tinok pa telok nyadui. Jadi Tuhan punya maksud dalam alam urip telok. Ja telok dang geri kelunan alang habeh nai pala Tuhan jadaha diselamatkan. Okay? Mengapa kita mengajar anak? Hati perlu sekali hati ja itam menegur daha anak-anak tamani. Alam Amsa tulan 10 telok joh 24 kumak nuni. Siapa tidak menggunakan tongkat ataupun rotan benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Jangan ku bahasa,
Siapa tidak menggunakan tongkat ataupun rotan, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar anaknya pada waktunya. Oke, telok sebagai ibu bapak, oi telok jam dah anak telok ni, utai salah alan dah, utai murid nyo kenap dah hadap. Jadi telok perlu duan dah, menghajar dah. Jom tu kalau firman Tuhan nanti kuma, hati menggunakan rotan. Oke. Dalam anak tam daok, aku percaya taud luang amin tewe ngaban telok nyaman anak telok tugu dah madang. Jadi maksudnya telok nyaman hati habis telok nyalam dah. Awi telok nyaman anak telok awi dah madang, maksudnya telok membencikan anak telok. Jadi dalam firman Tuhan kumak lahu di ujung rotan ada emas. Maksudnya telok harus menghajar anak telok. Tugu dah melakukan dosa, tugu dah ampano nyo halang kenap Tuhan. Di contoh lahu hati wijem tuk Imam Eli. Tugu dah anak-nak amyo dahun Tuhan. Nusi haduan dah anak-nak. Bi ujung urip dah anak-nak, ihana dah anak-nak ani matai te alam salah. Nanap ka telok sebagai bapak ya, nyinang anak telok sakte su sama matai te alam dosa. Jadi lim telok ibu bapak ngenap dah anak telok ni memiliki urip alang paan nate. Jadi sebagai kesimpulan, Tuhan umauk anak-anak mentelok sebagai ibu bapak gerina daha ha umat Tuhan. Gerina daha ha umat Tuhan sebayang dah mendaha paan. Tapi tunggu dah teksu nusi telok dang na nunun jilang an telok dang na telok kahit Tuhan ya Tuhan dalam masih dah tubuh dah paan-paan. Dan pekatuk nah dah dengan berulang-ulang. Hujam tok dahun firman Tuhan ni te. Mentelok anak lahu, mentelok hungok, tuguhina taman telok duan telok secara berulang-ulang. Jadi sayuna telok ala dahun katuk dah hinan taman telok. Mentelok alang sebagai anak, hargailah ibu bapak kita. Hormatilah mereka, sayangilah mereka, jangan berlaku kasar terhadap mereka. Jadi telok menghargai ibu bapak telok lang unyadui dan ketelok ala hadiah mendaha te hari ibu bapak ani. Tada halam telok itu udah duan telok lahu lang sebagai anak ya telok menghormati dah ngioh katuk dah sebagai ibu bapak telok. Dihin telok nyalam dah hati mengasihi dah ibu bapak telok. Jadi nunana firman Tuhan alang pia-pia telok pakalai jihmani Tuhan memberkati. Tiada taranya, tiada bandingannya. Shalom dahin sayu jihma mentelok lim. Jihma ni ke kalau paharin sangalah habah, kalau harik sangalah habah. Ingin mengucapkan selamat dau indai dihin tambai men Gebala Joseph dawa Gebala Long. Nunan pelahu menlim inai dihin tambai ha sidang telok bahasa bahi ko hadau dahun ko. Didi mami terima kasih habin kuak paan haru kenap huboh kalau harik alang miran dahin masam-masam gaya jiji laong harap kuak paan haru kenap huboh kalau harik kalau parin dahin nusiha kalau telok tua didi mami nunan pelahu anak-anak rohani kuak lahu kayak si didi dihin mami men salah kalau meniran menadang kalau jual kalau Priscilla
Keren ke Didi Mami Nusi Payan kalau dang membalas jasa kuat. Kami sekolah lo kak kalau jual kalau Priscilla di Pak Anka kalau geri kuat alam sebayang jatuhan pan penjidin kuat pan masih kuat alam pelayanan lahu dihin kuboh kuat paan. Aku debura Priscilla dihin jok barasa kenap kehasi dahin nyalam wa dide dahin mami paan su video ni nai mendaleh Kelantan ni ya Tuhan memberkati telok lim saya kenap Ya, saya Jima menerima jemaat Tuhan dengan saya Dam Amai Inai. Jadi Jima ni jual akan bahasa bangun Tuhan khas Man Amai Inai sekarang. Sayuna Tuhan masih ikam amai inai dahi nyingau ikam. Sayuna Tuhan yinang ikam ja'alah menongna tula malah ti ikam dahi menai asina menikam. Sayuna Tuhan nula ikam dahi mauk dena men ikam amai inai. Amin. Jadi kalau Joel ingin mengucapkan Sayu do amai inai, Tuhan memberkati. Kami mang keluarga Ujang Lagang, mai selamat tohinan lahin taman. Menlim anggota sidang BM Bahasa Kayan Bintulu. Selamat tohinan lahin taman. Tuhan memberkati. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikanmu
alom sa jema aku ilang geri kalau kap pang jema ni saya utam nukam din ako sibayang. Tuhan taman nami alang maang alang ninganan surga. Terima kasih manhava dahin man peluang alang imok man kami. Terima kasih Tuhan abin jangan laan kami nainukam haunan ka beribadah secara online jema ni Tuhan. Tuhan kami pau kelenghi firman lang imok man kami ja kami te tanggung jawab kami te anak kami ja kami deng maok contoh lang sayo man dah Tuhan ja kami jadi pemimpin lang sayo man dah Tuhan ja dah akan takut ika Tuhan Yesus kami sebayang Tuhan ja si ika terus memberkati lim keluarga lang te alam gereja kami lim Tuhan hinok to kami te jaka ani Tuhan ika alang paan dahin kami ika terus memberkati kami aja si kami paan alage kami lahu sebayang man pemimpin Malaysia ini dah dalo haman uge alang nai manika jasi dalo dang jadi pemimpin alang sayu alang dang elau solusi man isu-isu alang te alam daleh kami ni Tuhan. Lahu Tuhan kami serahkan isu konflik pulupitan dalam musyuka Tuhan. Tuhan ika jam hiran virus anipah ika bagi nah haman mendaha para doktor, saintis jasi dah dang elo vaksin man virus ani. Kami lahu sebayang man umat ka jasi kami dijauhi te perahani Tuhan. Nunam palahu Tuhan man ekonomi lang kami telunga kerene. Ahong kami lang terjejas kenan konflikan ni Tuhan apin ekonomi o amnuno sayo. Ika lang capo tangan alam lim perkara ni. Kami sabayang mandah ha alang terjejas kenan ekonomi je akan ni. Ika jam keperluan dah sentiasa mencukupi. Dahalim Tuhan. Kami lahu serahkan anak-anak alang sang mata sekolah jasi ika paan nyingau dahin mayak dalo. Imasina dalo, imsuna dalo te perah konflik pelupitan ini Tuhan. Nuri pelahu Tuhan kalau amado sebayang man projek bangunan gereja lang application kalau lang te loha uniform pusat ika lang masih kalau Tuhan, ika lang masih nunok tuk ano application kalau aja kalau imo kalau uge nyemugan nunok kalau rules na keperluan nuri paman dalo lang incasanan dalo dang masih kalau lim Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau sebayang menalamaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya dengan nana sebayang tam jemani. Terima kasih. Saat terindah dalam hadiratmu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu